इंडिया की ये वाकई एक बड़ी कामयाबी थी और वो मुबारकबाद का हकदार है। ख़ास तौर पे इसलिए कि इस सारे अमल में सिर्फ $75 मिलियन की लागत आई। $75 मिलियन तो सिर्फ एक F-16 तैयारे की कीमत बनती है। फिर ये भी एक हकीकत है कि चीन मरीख तक जाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इंडिया वाकई मुबारकबाद का मुस्तहक है और अब हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि वो एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, गरीब मुल्क है, वो मरीख तक जाने में कैसे कामयाब है। आज हम एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में बात कर रहा है इंडियन इसरो के मंगल मिशन के बारे में। आज पाकिस्तानी मीडिया इस बात से मुखरा नहीं और सामने आकर सच का कबूलनामा किया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि जब इंडिया के इसरो ने चंद्रयान मिशन को भेजा था तब उसका जो कुल प्राइस थी वो सिर्फ $75 मिलियन थी, जिसकी प्राइस अगर कंपेयर करें तो उसमें सिर्फ F-27 ऐसे कुछ लड़ाकू विमान आते हैं। उतने पैसे में तो इंडिया ने अपना एक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, जिसे देख पूरी दुनिया में इंडिया की वाह वाह हो गई थी दोस्तों। क्योंकि अगर बात की जाए तो फॉरेन की पिक्चर ग्रेविटी को जितना पैसा लगा उससे कम पैसे में इंडिया ने अपना ग्रह यानी कि एक सैटेलाइट चांद पर भेज दिया था दोस्तों। तो दोस्तों, जिस वजह से पाकिस्तानी मीडिया आज खुला होकर सामने आकर बात कह रहा है कि इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। 2013 में इंडिया ने एक खलाई जहाज जिसका नाम मंगलयान था मरीख की तरफ रवाना किया। इसने तकरीबन 600 मिलियन किलोमीटर का फासला तय किया 10 महीनों के अंदर और फिर ये मरीख के नज़दीक पहुंचा और फिर उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इंडिया के लोग बेहद खुश हुए और इसको ज़बरदस्त कामयाबी करार दे दिया गया। अब पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो भी मरीख पर पहुंच सकते हैं और इसके लिए क्या कुछ दरकार होगा। लेकिन इस सवाल पर आने से पहले चलिए हम इस पे ज़रा गौर करते हैं कि क्या ये वाकई कोई बड़ी कामयाबी थी। आखिर हमें याद है कि तकरीबन 15 साल पहले जब हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त भी हर तरफ खुशियां मनाई गई थी, लेकिन वो कोई बड़ी कामयाबी तो थी नहीं। इसलिए कि एटम बम बनाना आजकल के ज़माने में तो कोई बड़ी बात है नहीं। एक शिकस्ता मुल्क शुमाली कोरिया जैसा वो भी बना सकता है। लेकिन मंगलयान की बात इससे मुख्तलिफ है। सबसे पहले खलाई जहाज को ज़मीन से ऊपर उठाना होता है। फिर जैसा कि मंगलयान ने किया, ज़मीन के ज़ोर के इस्तेमाल से इसको मरीख की तरफ धक्का दे दिया गया। इसको स्लिंग शॉटिंग कहते हैं। फिर मरीख ज़मीन से इतना दूर है कि रेडियाई लहरों को ज़मीन से मरीख तक और वापस मरीख से ज़मीन तक पहुंचने में कई मिनट लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक तेज़ रफ्तार खलाई जहाज़ हज़ारों मील आगे निकल सकता है। लिहाजा गलती के लिए कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया की ये वाकई एक बड़ी कामयाबी थी और वो मुबारकबाद का हकदार है। ख़ास तौर पे इसलिए कि इस सारे अमल में सिर्फ $75 मिलियन की लागत आई। $75 मिलियन तो सिर्फ एक F-16 तैयारे की कीमत बनती है। फिर यह भी एक हकीकत है कि चीन मरीख तक जाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इंडिया वाकई मुबारकबाद का मुस्तहक है और अब हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि वो एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, गरीब मुल्क है, वो मरीख तक जाने में कैसे कामयाब हुआ। मैं समझता हूं कि इसके पीछे 3 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि इंडिया की नौजवान नस्ल में साइंस के लिए एक बेहद मोहब्बत नजर आती है। इंडिया के हर शहर में कम से कम एक साइंस का म्यूजियम तो जरूर होता है और कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4। वहां बेशुमार साइंसी सोसाइटियां हैं
اور وہ سرگرمیوں میں ہر وقت مصروف عمل نظر آتی ہیں۔ سن 2005 میں نے یہ شوق اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے انڈیا کے 7 مختلف شہروں میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے تھے سائنس کے اوپر۔ کئی جگہوں پر تو سینکڑوں اسٹوڈنٹس آئے تھے اور انہوں نے بڑے شوق سے سنا اور بڑے اچھے اچھے سوال کیے۔ مجھے لگتا ہے کہ جواہر لال نہرو کا جو شوق تھا سائنس کا، وہ ان تک منتقل ہوا۔ جب انڈیا کے کم عمر طالب علموں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بڑے ہو کر وہ کیا بننا چاہیں گے، تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں ہمیں سائنسدان بننا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ ان کے نزدیک ایک بہت بڑی ہستی ہے۔ انہیں بلیک ہولز، سپر سٹرنگز، کوانٹم میکینکس، ان تمام چیزوں کا شوق دلایا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عام قسم کے پیشوں میں لگ جاتے ہیں، کوئی بینکر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کم عمری میں جو سب سے اچھے ذہن ہیں انہیں سائنس کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انڈیا میں یونیورسٹیوں کا معیار اچھا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری انڈیا کی یونیورسٹیاں اچھی ہیں، کچھ تو بڑی ماٹھی سی ہیں، کچھ اس سے بہتر ہیں، کچھ عام معیار کی ہیں اور کچھ بہت ہی اچھی ہیں، اتنی اچھی ہیں کہ وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں کا مقابلہ کرتی ہیں، اور ادھر سے جو پی ایچ ڈی نکلتے ہیں وہ تو پھر امریکہ میں جا کر پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر لگ جاتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ کہ انڈیا کے لوگ اپنے بڑے سائنسدانوں کی بے پناہ قدر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رامانوجن کا نام ہر بچے کے منہ پر ہے، اس کے گرد طرح طرح کی کہانیاں بنائی گئی ہیں۔ سی وی رامن کے نام سے رامن انسٹیٹیوٹ بنایا گیا، اسی طرح ایس این بوس یا ہر گوبند کھورانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے سائنسدان انڈیا کی نئی پود کے لیے ایک مشعل کی طرح ہیں۔ اب چلیے ہم اس سوال پہ لوٹتے ہیں کہ اگر پاکستان یا کوئی دوسرا ترقی پذیر ملک مریخ تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے کیا کچھ درکار ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہی راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ عربوں کی پیروی کریں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹکٹ خریدیں، جیسا کہ سعودی شہزادہ سلطان بن سلمان ابن سعود نے خریدا تھا، اور وہ سن 85 میں امریکہ کے اسپیس شٹل میں خلا میں پہنچا تھا۔ اب متحدہ عرب امارات نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج سے 15 سال بعد وہ بھی مریخ تک پہنچیں گے، لیکن اس کا طریقہ وہی ہوگا جس طرح سے دبئی شہر تعمیر کیا گیا، یعنی کہ یورپین، امریکن، دنیا جہاں کے لوگوں کو پیسوں کے زور سے وہاں بلایا جائے گا، پھر وہ اپنی ٹیکنالوجی لائیں گے، اور جو خلائی جہاز ادھر سے اٹھے گا وہ عرب امارات کی سرزمین سے اٹھے گا، لیکن بس ان کا کردار صرف اس حد تک ہوگا۔ دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انڈیا اور چائنا کی طرح خود اپنی